ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା। समस्त नावांमध्ये बिना तिकीट किन बस्यो बाबा बसी बन्नु बस अहिले समस्या बस जो
ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା। ଧନିଆ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା। ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା। ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା। ବିନା ଟିକେଟରେ ଟଙ୍କା ବାଧା ଯିବ ନାହିଁ। और मागे डेट भी आते दूं जाऊंगी डाकिली फोन करी डाकिली यार स्कूल काम सारी एक ले साइड ये दीदी साइड ही जाओ Thank you.
पछाडि पापा झाड हे मला पंखा लगे थोडे सेकंड
নড়া করছে ওইটা নড়া করা নড়া করা নড়া অপাশে দিদিও এটা বহুত চলাই যা নড়া করছে দানা দানা দেখছে লাভ লাভ